24 पटल अच्युत लिखिले उदय अस्ते पाण धर्म प्रणाम करा नियम प्रणाम करा नियम प्रणाम करा नियम रे कड़ी जुगर मनीष सूर्य उदय बेले एवं अस्त बेले आप देखी ना महिमा धर्मर जी हूँ प्रचारक महिमा धर्मर जी हूँ प्रवर्तक कि ना जन्मरु अंध जाति रे कंध संत भीम भई से कौन कहते महिमा धर्मर नीति नियम विषय कहले उदय काले एवं अस्त काले प्रणाम करिवो देखी ना अलेख धर्म जो नहीं महिमा धर्म सकाळे सूर्य उदय पूर्व उठी जाइकी दंडवत करती संध्या समय सूर्य अस्त बेले से प्रणाम करती नहीं तेणु से कहले उदय अस्ते काल पाल धर्म ये धर्मटी को उदय अस्तर पालन कर प्रणाम कराई नियम प्रणाम तू कर उदय अस्त बेले आओ 10 दिगको करी साखी मनरो धर धर्म रखी मनरो धर धर्म रखी मनरो धर धर्म रखी 10 दिग को करी साखी 10 दिग को साक्षी करी 10 अर्थ 10 दिग बोली बोली मुंडिया मारिबे 2 हाथ जोड़ी 2 पाद जोड़ी प्रथमे 10 छिड़ा हो जिबे से कौन ना छिड़ा हो गला सिद्धासन छिड़ा हो गला परे कौन करिवे 10 दिग को बोली 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 प्रणाम प्रथमे करिवे सकाळु एवं संध्या आउ कौन करिबा ना महापुरुष कहले मनरु धर धर्म रखी धर्म को साक्षी रखी तो प्रभु को प्रणाम कर बाबूरे 10 दिग को बोली बोली बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सुथी जानी आज मालिका वचन आलोचना आलोचना करुले कौन ना कली जुगरे अष्टांग योग साधना करिवार सहज सरल उपाय कौन आउ ये अष्टांग योगर फल आम कली जुगरे किभली भाव सहजरे प्राप्त पाई परिबा प्राप्त करि परिबा कहले जे 12 12 उदय अस्त साष्टांगे कर दंडवत साष्टांगे कर दंडवत साष्टांगे कर दंडवत 12 12 प्रतिदिन 12 थर 12 12 उदय अस्त उदयरु अस्त जाए प्रतिदिन मान 12 थर ये बड़ी साष्टांग प्रणाम रे कली जुगर मनीष परिवार भीतर हितु करिने बुझिले आ कले कौन हबो ना निष्कामे पंची पये मर्ते निरते करी सेवा मते निरते करी सेवा मते निरते करी सेवा मते निष्कामे बंची बई मर्ते ये मर्त्य मंडल निष्काम रे तो बंची पारिबो रे बाबू निरते करी सेवा मते ये 12 थर प्रणाम कर आओ कले बे हो इलो कड़पत्रो मा खंडीबो सर्व भ्रांति भ्रमा गोविंद 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 पदुगाळुछि मकरंद समस्त भ्रांति समस्त भ्रम दूरीभूत हो कलिजुगर मनीष तोर साष्टांग प्रणिपात विधि तो दिन को 12 थर करिने उदय एवं अस्त पर्यंत किमिति करिबा से साष्टांग प्रणिमा कहले कौन
ଅଷ୍ଟଅଙ୍ଗ ଲଗାଇ ତୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ସହଜ ସୂତ୍ରେ ରାମ କଳିକି ତରିବୁ। ତୋର 8ଟି ଅଙ୍ଗ ଭୂମିରେ ଲାଗୁଥିବା ଦରକାର, ତାକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କହନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳେ ଦେବତାଙ୍କୁ ହଉ କି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ହଉ ଯଦି 8ଟି ଅଙ୍ଗ ଭୂମିରେ ନ ଲାଗିଲା ତାକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ 8ଟି ଅଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ ଯାହା ଭୂମିରେ ଲାଗିବା ଦରକାର ତାକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କୁହାଯିବ କହିଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇବ ଉଭା ବିନୟେ ବିନୟୀ ଭାଙ୍ଗିବ ଗ୍ରୀବା ବିନୟେ ବିନୟୀ ଭାଙ୍ଗିବ ଗ୍ରୀବା ବିନୟେ ବିନୟୀ ଭାଙ୍ଗିବ ଗ୍ରୀବା। ବୋଲେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇବ ଉଭା। ପ୍ରଥମେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ିକିରି ଉଭା ହେଇକି ତ ଛିଡ଼ା ହଉ। ବିନୟେ ବିନୟୀ ଭାଙ୍ଗିବ ଗ୍ରୀବା, ବୁଝିଲେ? ବିନୟ ସହକାରେ ତୁ ଗ୍ରୀବା ଭାଙ୍ଗିବୁ, ବିନୟତା ସହିତ ଭୂସୁବାସ ନୁହଁ, ବିନୟ ଭାବନା କହନ୍ତି ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତ ଶିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ନାଇଁ। ବିନୟ ସହକାରେ ତୁ ଗ୍ରୀବା ଭାଙ୍ଗିବୁ। ତାପରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଯାଅ 3 ଧାପରେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଯାଅ 3 ଧାପରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଯାଅ 3 ଧାପରେ। ତାପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇ ଗଣ୍ଠି କହୁଣି ଦୁଇ ପାପୁଲି ଦୁଇରେ ଭରା ଲଗାଇ ଆଉ ପାପୁଲି ଦୁଇରେ ଭରା ଲଗାଇ ପାପୁଲି ଦୁଇରେ ଭରା ଲଗାଇ। ଆଣ୍ଠୁ ଦୁଇ ଗଣ୍ଠି କହୁଣି ଦୁଇ ଆଣ୍ଠୁ ଭୂମିରେ ଲାଗିବ, କହୁଣି 2ଟା ମଧ୍ୟ ଭୂମିରେ ଲାଗିବ, ବୁଝିଲେ? ଓ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମରେ ହେଉଛି ବିଧି। ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ନାସିକା ମସ୍ତକ ମୁଦ୍ରାରେ ଲଗା 2 ପାଦ 1 କର ଲଗା ଆଉ 2 ପାଦ 1 କର ଲଗା 2 ପାଦ 1 କର ଲଗା। ନାସିକା ମସ୍ତକ ମୁଦ୍ରାରେ ଲଗା। ନାସିକା ଆଉ ମସ୍ତକ ମୁଦ୍ରାରେ ମାଟିରେ ଲଗେଇବେ। ତାପରେ ନା 2 ପାଦ 1 କର ଲଗା। 2ଟା ପାଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥିବ ଏମିତି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ବେଳେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି। ଅଲଗା କରିକି ମେରୁଦଣ୍ଡ ରଖ ସଡ଼କ କରି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ପବନ ଭରି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ପବନ ଭରି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ପବନ ଭରି। କହିଲେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ରଖ ସଳକ କରି, ଆମର ଯୋଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଇଏ ସଳକ କରିକି ରଖିବା, ବୁଝିଲେ? ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏଇଭଳି ନାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ରଖ ସଳକ କରି କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଦ୍ୱାରେ ପବନ ଭରି ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ପ୍ରାଣ ପଶିବ ଯାଇ ଚରମ ସ୍ଥାନକୁ ବାଟ ଫିଟାଇ ଆଉ ଚରମ ସ୍ଥାନକୁ ବାଟ ଫିଟାଇ ଚରମ ସ୍ଥାନକୁ ବାଟ ଫିଟାଇ। ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ପ୍ରାଣ ପଶିଲେ ମୂଳାଧାର ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ମଣିପୁର ଅନାଥ ବିଶୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଏ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ସାଧିଲେ ତୋହି ବିଷ୍ଣୁ କଳା ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ କଳା ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ କଳା ଅଙ୍ଗେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇ। ଆଉ ସହଜ ଧାରାରେ ଜଟିଳ ଯୋଗ ସାଧିଲେ ମିଳଇ ଚରମ ଭୋଗ ଆଉ ସାଧିଲେ ମିଳଇ ପରମ ଯୋଗ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଇଭଳି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ତୁ କରିନି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଫଳ ତତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ।